ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନା ଏମିତି କଥା କହିବି ଯାହା ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା କିଛି ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେମାନେ ଯାହା ଛୋଟବେଳେ କରୁଥିଲ ତାହା ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମ ବୟସରେ ଛୋଟବେଳେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଆଜିକାଲିର ପିଲା ତାହା ନ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଖୋଜି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳ କଥା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ମନେ ଥିବ, ବହୁତ କିଛି ମନେ ଥିବ, କିଛି କିଛି ତ ଭୁଲ କଥା, ବହୁତ କିଛି ମନେ ଥିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ନା ଟାୟାର ଗଡ଼ଉଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ସେ ସାଇକେଲ ଟାୟାର, ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ଟାୟାର, ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗଟିଏ ଧରି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡଟିଏ ଧରି ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର ଦିହରେ ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ଟାୟାରଟି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେହି ଟାୟାରରେ ମାଛ ଧରନ୍ତି ନଦୀକି ଯାଏ। ନଦୀରେ ବହୁତ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ, 4-5 ଜଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତୁମେମାନେ ସେ ଟାୟାରଟିକୁ ଦଳ ଦିହରେ ଟାଣିଥାଅ। ସେ ଦଳ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବି ମାଛ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିକିରି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଦଳ ସହ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମନରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ପିଲାଦିନ କଥାକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ କମ୍ ଥାଏ, ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କମ୍ ମନ ଲାଗିଥାଏ, ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି କେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଛୁଟି ହେବ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, କିଛି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ବୋଲେ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ଉପାସ ଭୋକରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁ କି ନ କରୁ, ସେହି ଡ୍ରେସରେ ଆସି ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳିବା। ସେ 4ଟା ବେଳର ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ସେ ଛାଇ ନୌଟାର ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସତରେ ଆଜି କେତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପିଲାଦିନ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ସେ ପିଲାଦିନ ଆଉ କ'ଣ ସତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ପିଲାଦିନ ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ଆସିବନି। ଯେଉଁ ପିଲାଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଉଥିଲା କେମିତି ଏ ପିଲାଦିନ ସରିବ, ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ସରିବ, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଜାଦ ହେଇଯିବା, ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେହି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଭ୍ରମ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଜାଦ ହେଇଯିବା। ହେଲେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୟସର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାଦିନ କଥା
बहुत मन पड़ुछि। पिलादिन कथा मने पकई आमे बेले बेले कांदी पकाउछे। से खरा दिन छुट्टी, से खरा दिन रे माँ सारला, माँ हरचंडी, केते ठाकुराणींकर, केते प्रकार मांकर सबु घंट आसे। केते घंट आसे आमे बुली बुली भोग खाई थाओ। से खरा दिने माँ आमको बाड़ी धरी मारिबा को उठे कि पिला टिके तू सोई जा, खरा बेले जमा बोलुना, नहले आखि तड़ा वाला आसीबो, आखि ताड़ी नहीं जीवो। आपण मानकर माँ मध्य यही कथा निश्चित भाव में कही कि खरा बेले टिके सोई पड़, नहले आखि तड़ा वाला आसीबे, अखारे पुरई नहीं जीवे, आ आखि ताड़ीकिरी बिकिदेवे। आपण माने निश्चित भाव में एक कथा शुणिथिबे। आपण मानकर माँ माने आपण को निश्चित भाव में एक कथाटी को कहिथिबे। सतेरे ना से दिन आम पाई केते खुशी दउथेला, से दिन आम पाई केते नियारा थिला। हेले आजिकाली रो पिला माने से खुशी आउ देखु नाहंती, से खुशी आउ पाउ नाहंती। से जानी जानी ताको निज खुशी सबु सेमाने हरेई देउछंती। सेमाने जेबेठारु ताको हाथे स्मार्टफोन आसिलानी, जेबेठारु से स्मार्टफोन धइले सबु पिला माने स्मार्ट होई गलेनी। सेमाने इंस्टाग्राम चलाउछंती, यूट्यूब चलाउछंती, पबजी खेलुछंती। हेले सेमाने खेलकूद भूली गलेनी। सेमाने से चारिटा बेलर कबाडी खेल, चारिटा बेलर क्रिकेट खेल, से सबु कथा को सेमाने भूली गलेनी। आजिका समय रे बहुत पिला क्रिकेट खेलुछंती, हेले आम पर पीढ़ी जो माने सब आसीबे सेमाने आउ क्रिकेट खेल कौन जानी नथिबे, सेमाने क्रिकेट खेल कौन शिखी नथिबे। जेतमले गोटे समय रे क्रिकेट टीम बा क्रिकेट मैच हुए, टूर्नामेंट हुए, केते काही लोकंकर भीड़ लगे, छोट पिला माने केते आग्रह सहित बाउंड्री चारि पाखरे जगी बसी थांती। केतमले ताको पाखकु बॉल आसीबो, से बॉल टी को धरी बाउंड्री को फिंगी देबे। हेले आजिकाली रो पिला माने बाउंड्री घर को जाऊ नाहंती। आजिकाली रो पिला माने चारिटा बेले खेल पड़िया को जाऊ नाहंती, सेमाने घरे बसी छाई तले पबजी खेलुछंती, घरु बाहरु नाहंती। ये हेउची आजिकाली पिला मानकर नियम कानून। हेले बापा माँ माने मध्य एथिरे कौनसी ऑब्जेक्शन करू नाहंती। सेमाने कहउछंती आम पिला आम पाखरे रहू, आम सामने रहू, आम आखि सामने सब बेल पई खेलु थाओ, बुलु थाओ। हेले सेमाने जानी नाहंती, सेमाने जानी जानी ताको पिला मानकर भविष्यत को नष्ट करि देउछंती। ताको निज भविष्यत को सेमाने जानी सुनी निजे ही नष्ट करि देउछंती। हेले सेमाने भाबुछंती जे आम पिला काई एते खराब हेई जाउछि, एते काई खराब बाट को चली जाउछि, कौन पाई से समस्त सहित मिसुनी, केमिति मिसिबो? सी तो घरे बसिला ना, ता सांगसाथी कोउटु आसीबे, केमिति ता सांगसाथी किए हेबे? जणे जदि घरु पदा को गोड़ काढु नाही, ताहाले ता सांगसाथी कोउटु आसीबे? केबे भी कौनसी जगार ता सांगसाथी हेई परिबे नाही, जहा से मोबाइल रो ऑनलाइन सांगसाथी बाछि परिबो। फेसबुक रो, व्हाट्सएप रो, इंस्टाग्राम रो, जहा से सांगसाथी पाइबो। आ से सांगसाथी माने सही मोबाइल जाके ही सीमित रहिबे। सेमाने केबे तुम पाख को आसी तुम दुख सुख बुझी पारिबे नाही। सेथि पई सांग माने मु आपण मानु को रिक्वेस्ट करिवि, जानी जानी केबे निज जीवन टाकू नष्ट करि दियंतुनी। काहे कि ना तुमे एबे छुआ, छोट पिला, तुम बयस एबे खेलकूद करिबार। जेते तुमे खेलकूद करिवो सेते तुम बॉडी को तुमे ठीक संतुलन रे रखिवो, निज संतुलन निज हाथ रे करि परिवो। हेले तुमे माने निज को खराब करि देउछ। आजिकाली रो छोट छोट पिला माने बहुत रोगाग्रस्त हेउचंती। कोन पई हेउचंती? सेमानंकर गुणरु,
सेमानंकर बापा मांकर गुणरू कहीं ना सेमानंकर बापा माँ माने ना सेमानंकु पदाकु जीवाकु देउनाहांती घरे गोटे जगार बसाई रखुचंती मोबाइल धरे देउछंती पिला माने तांकर मन इच्छा मोबाइल देखुचंती बापा माँ माने देखु नाहांती पिला माने मोबाइल रे कोन देखुचंती कहा सहित कोन करूचंती किछि देखु नाहांती हेले सेमाने पिला मानंकु मोबाइल धरे देउछंती ई हेउची आजिकाली बापा माँ मानकर डेलीका डेली रूटीन होई गलानी मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिवि आजिकाली बापा माँ मानकु मु रिक्वेस्ट करिवि दयाकरी निज पिला मानक जीवन को निज हाथ में एमिति नष्ट करी दियंतु नाही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगी जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लगी लाइक टे करिवे सांग मानक मध्यरे शेयर निश्चित भाव में करिवे कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे यदि आपण माने यूट्यूब रे भिडियोटी को देखुचंती ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चित भाव में करिवे यदि आपण माने मो फेसबुक पेज रे देखुचंती ताहले फॉलो करने को भूलिबे नहीं धन्यवाद सांग माने जय जगन्नाथ जय मां सरला जय श्री कृष्ण।